ପରାଧୀନ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆମକୁ ବି ପରାଧୀନ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେତେ ସମୟ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜାଣିଛ ନା ନାଁ ସବୁ ଜାଣିଛ କହିଲେ ତମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ନାଁ କହିଲ କହିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢିଥିଲେ, ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କହିବା ହେଲା। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଆମର ହଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହେଲା, ये सब जण जण होउछन्ती हरे कृष्ण महताब, ये सब जण जण होउछन्ती स्वाधीनता संग्रामी। ए स्वाधीनता संग्रामी माने इंग्रेज विरुद्ध रे लड़ाई करथिले कोन पई ना हम देश को स्वाधीनता मानिबा पई, हमकु स्वाधीन भाबरे बंचिबा पई, स्वाधीन भाबरे कोठी जीवासिया कर परिबा, निजर इच्छा किछि खाइ परिबा, निज इच्छा किछि पिंधि परिबा, ए करिया पई स्वाधीनता संग्रामी माने को बोले लड़ाई करथिले। शेषरे कोन हेतिला ना हमरो 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारिख दिन राति 12टा बेले इंग्रेज माने आम देश को छाड़ी चली जाइथिले। हमर स्वाधीनता संग्रामी मानकर संग्राम एते अधिक थिला जे से सही न पारी कोन करथिले आम देश छाड़ी चली जाइथिले। कोठी पळिले देश आम देश स्वाधीनता जो दिन पाइला से दिन समस्ते खुशी रे कोन मौजूद थिले। से दिन एकु आमे स्वाधीनता दिवस रूपे जो दिन इंग्लिश माने आम देश छाड़ी चली जाइथिले, से दिन को आम स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करछथि। से दिन आम जातीय पताका कोन उत्तोलन होउछि ହେଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲାବୁଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଟିଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ, ସେହି ସ୍ୱାଧୀନ ଦିନଟାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ। କୋଉ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କଲା? 1947 ମସିହା 15 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ।